हमारे चैनल क्राफ्ट एक्सपर्ट में आप सबको स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये थालपोस का डिजाइन है, इसे आप लोग का पूरे डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगी। 4 राउंड बनानी है। ये 5 राउंड बनानी है। टोटल 7 पीच बनानी है। एक पत्ते में 2 लवंग, 1 चेन, 2 लवंग लेना है। फिर 2 चेन, फिर 2 लवंग, 1 चेन और 2 लवंग। ऐसे ही पूरे बनानी है।
15 चेन लेना है। यहाँ भी 15 चेन लेनी है, ऐसे ही पूरे बनानी है। टोटल 3 राउंड बनानी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।